दशम्यां मन्दवासरे पूर्वभद्रप्रपूताय मङ्गलं श्रीहनुमते करुणारसपूर्णाय बलपूपप्रियाय च माणिक्यहारकण्डाय मङ्गलं श्रीहनुमते सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च पुष्टारूढाय वीराय मङ्गलं श्रीहनुमते दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय मङ्गलं श्रीहनुमते भक्तरक्षणशिलाय जानकीशोककारिणे सृष्टिकारणभूताय मङ्गलं श्रीहनुमते ब्रह्मावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय मङ्गलं श्रीहनुमते पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिकराय च कौडिन्यगोत्रजाताय मङ्गलं श्रीहनुमते केसरीपुत्रदिव्याय सीतान्वेषपराय च वारणातिवरिष्ठाय मङ्गलं श्रीहनुमते इति श्री आञ्जनेय मङ्गलाष्टकं सम्पूर्णम्।